Espero que se encuentren bien. Hope. Sorry, but hope you are okay. Aujourd'hui, nous allons réaliser un dessert aux fruits, 100% fruits, sans sucre ajouté. C'est un dessert idéal pour la Saint-Valentin. On espère qu'il va vous plaire. Et on passe aux ingrédients. Hoy vamos a realizar un postre 100% con frutas, endulzado con frutas, con ingredientes fáciles y rápidos. Es un postre ideal para el día de San Valentín. Espero que le guste y pasamos a los ingredientes. Saint Valentine Day is just around the corner. So today we are going to prepare a dessert that will be the best dessert for that day. Et on passe aux ingrédients y pasamos a los ingredientes. That dessert has 0 sugar, but so sweet. Yes. Sweet with what? Ouais. Just the fruits. So, good for your health, good for everybody. C'est légèrement sucré, mais très délicat. Vous allez voir, c'est super bon. Está azucarado, muy ligero y sobre todo delicioso. Il nous faut, vamos a necesitar We will need de pommes, manzanas, apples, de bananas, guineo maduro, plátanos, como lo llamen ustedes. bananas, Du jus de citron, zumo de limón, a lemon. We will take the juice of that lemon, de dátiles, dates, de la vanilla, vaina de vainilla vanilla, et un tout petit peu de canela y un poquito de canela. just a pinch of canela, cinnamon of course. Et c'est tout. Y es todo. And that's it. That's all the ingredients. On commence par découper les bananes pour les congeler. Comenzamos a picar los plátanos, bananas o guineo maduro para congelarlos. We start by cutting the banana in slices. You know what? Because we are going to freeze them. On ajoute le jus d'un demi-citron pour que les bananes ne noircissent pas et ainsi nous allons avoir un bon sorbet citronné. Agrego el zumo de un medio limón para que las bananas no se oxiden y así vamos a obtener un sorbet con el gusto del limón. I am adding now the juice of half a lemon above the banana so that the banana will not oxidate, and then I will freeze them. And then after they are frozen, I will use the frozen banana to get a sorbet, a nice sorbet with a flavor, a lemon flavor. Et on met au congélateur maximum 2 heures, mais moi je le laisse toute la nuit. Lo congelo durante 2 horas o pueden dejarlo toda la noche. I will freeze them for 2 hours. Nous allons éplucher les pommes. Vamos a pelar las manzanas. On ajoute les pommes dans de l'eau citronnée pour qu'elles ne noircissent pas. Agregamos las manzanas en agua con limón para que no se oxiden. On enlève le trognon. Vamos a sacar las semillas. We are removing the centerpiece of the apple, which contains the seed. J'enlève les noyaux des dattes.
Le quito las semillas a los dátiles. Removing the seed from the dates. Maintenant, nous allons broyer les dattes. J'utilise 2 dattes par personne. Ahora vamos a triturar los dátiles. Utilizo 2 dátiles por personas. Now we are going to grind the dates after removing the seed, and we are using 2 dates per serving, 2 dates for each person. Voici les résultats. C'est sucré certes, mais c'est très riche en fibres. Now, just have a look. What you see is the dates. How many dates? 6. Those represent, you see, 1 spoon filled with the dates, and there are 6 dates there. All what you can see is fiber, so it's really high in fibers and vitamins, minerals and natural sugar. Les résultats pour faire notre dessert sucré, c'est certes du sucre, mais ici vous avez des fibres, des minéraux et plein de vitamines qu'il n'y a pas dans le sucre. Estos son los resultados para endulzar el postre. Claro está que es azucarado, es dulce, pero la ventaja es que aquí tenemos fibra, vitamina y minerales que no tenemos en el azúcar. Y además rico en fibra. J'ajoute l'eau, agrego el agua. Adding the water into the pan. Les gousses de vanille, la vaina de vainilla. The vanilla. La canela. The cinnamon. Les dattes broyées, los dátiles triturados. And again, these are the dates, 6 dates there, right? And that's replacing our sugar, but with the fibers, the vitamins and the minerals. J'ajoute du citron pour donner de l'acidité. Agrego limón para darle un poquito de acidez. Adding a little lemon juice to give acidity. On va ajouter les pommes. Vamos a agregar las manzanas. Adding the apples. Estos son los resultados 8 minutos después. Ce sont les résultats 8 minutes après. 8 minutes later, this is how they looks like. Maintenant, nous allons réaliser le sorbet. Ahora vamos a realizar el sorbete. Now we will use the frozen banana to prepare the sorbet.
Voici les résultats. C'est un sorbet crémeux, onctueux et super bon. Estos son los resultados. Es un sorbete cremoso, suave, ligero, delicioso. Y que únicamente con la banana y el limón. This is our sorbet, just made of banana and a little lemon. As you can see, it looks so creamy, delicious, and really very yummy. Vous pouvez utiliser des framboises fraîches si vous en avez. Pueden utilizar frambuesas frescas si la tienen. Voici le résultat. Estos son los resultados. C'est délicieux. On va le déguster pour vous. Lo vamos a probar por ustedes. This is the result, and you know what? I'm going just to start. I will stop talking and let me taste it. Fantastic! Ah! C'est délicieux. C'est super bon. Está delicioso, es riquísimo. C'est très onctueux. Es muy cremoso. El sorbete de banana es una buena alternativa para hacer no importa cuál postre. Esto está buenísimo, buenísimo. Fantastic! Just succulent, delicious, easy to do, right? Oui. Well, just fast, easy, simple. Anybody, even I, can do it. All right. So if I can do it, you can do it. All right. Now, for sure. Oh gosh, delicious. Delicious. Está cremoso, ligero, delicioso. Está endulzado, ligero. Es una delicia. Una delicia. It's 100% pure fruits. So all the vitamins, the minerals, the fibers are there. On peut Right. servir plus de... C'est à volonté. Voilà. Esto está buenísimo. Bon appetit, guys. Right? Go and do it. Esto es una pura delicia, una tentación buenísima, buenísima. Este postre está riquísimo. El sorbete es cremoso, ligero, buenísimo, buenísimo. Yo no sé cómo explicarle, por eso está delicioso, delicioso. La manzana con su acidité que tiene, con los dátiles, es una combinación perfecta porque los dátiles no son acidulados y la manzana le da este toque de acidité. La banana no es acidulada y el limón le da un toque de acidité ligero, pero de una delicia. No sé cómo explicarlo. Por favor, hagan la receta, seguro que les gustará. Y no tiene azúcar añadido, es únicamente con el azúcar de los dátiles, el azúcar que contiene la manzana, el azúcar que contienen las bananas, los plátanos guineos, como ustedes le llamen. Ce que tu veux dire, c'est que la banane
n'est pas acide. Quoi d'autre qui n'est pas acide? La pomme n'est pas acide. Oui, elle est acide. Mais Attends, chef Anna. Elle est acide. Ah, Attends. la pomme est acide, excusez-moi. Hein. Il faut qu'il y ait un de nous deux qui soit ignorant. C'est moi. Bon, ben voilà, allez. Pardon. Fallait que je dise quelque chose. Bon, t'as dit chef Anna, enfin, je m'incline devant. D'accord. La banane, elle n'est pas acide, donc la touche du citron, c'est parfait. Les dattes, elles ne sont pas acides, donc les pommes, elles vont lui donner la touche d'acidité. Donc c'est parfait. Les framboises aussi sont acidulées. C'est délicieux. Je ne sais pas comment vous décrire la saveur. Oui, que ça dégage. Que ça dégage en bouche, c'est un délice. C'est onctueux, c'est crémeux, c'est super bon. C'est super bon. It's just so good. So good that I don't have to say anymore. It's delicious. All right? Ouais. No time to talk. Okay? Look, you know now the recipe. You know everything. So go ahead, do it. Thank you for staying with us until the end. Okay? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien. Merci por être toujours là avec nous. Gracias por haber visto el video hasta el final. Muchas gracias por su apoyo y por estar aquí siempre apoyándonos amablemente. Es un placer para nosotros. Gracias por sus lindos comentarios. Merci pour vos jolis commentaires. And thank you for everything, your comments. They are, and we answer all of them. All right, give us a few days, but we answer them. Thank you so much. Oh, you're eating now. Okay, so what we can say. Si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à vous abonner, c'est complètement gratuit. Likez la vidéo si vous aimez, partagez, commentez et on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. Si el video te ha sido útil, déjanos un me gusta, comparte, suscríbete al canal, es totalmente gratis y nos vemos en una próxima receta. Hope you like this recipe. I'm sure you will, as usual. But don't forget, subscribe. It's free. You lose nothing. Okay? So, thank you very much again. And until next week, we will say what? Au revoir!